Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Mas Arifin. Di video kali ini Mas Arifin makan banyak nih guys. Makannya sama ikan asin, pakai sambel, pakai sayur tempe lagi nih guys, sayur kacang. Sambelnya lumayan mantep guys. Wah, ini ada kerupuk juga nih guys. Ini kerupuknya ada 3 sih guys. Ini makan 2 dulu guys, kerupuk. Wah, mantap nih. Ikan asin, sambelnya setumpuk, sama kerupuk 2 guys. Mantap guys. Yaudah guys, sebelum makan kita berdoa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Waduh, banyak banget guys. Kira-kira habis gak nih? Waduh, kerupuknya dulu deh. Wah, mantap ya. Makan banyak mulu guys nih guys. Diomelin sama istri, katanya takut gemuk katanya. Wah, diemin aja. Mantap. Ikan asin dipepes guys. Mantap nih guys ikan asinnya. Ikan asin. Mantap guys. Sambelnya banyak nih guys. Banyak durinya guys. Sambal nih guys. Pedas guys sambalnya. Wah.
Mari guys. Duri. Wah, pedes, 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 pedes. Ah, mantap guys. Ah. Sedap guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepala guys, kepala ikan asin.
Alhamdulillah guys, habis juga nih guys makannya guys. Mantap. Yaudah guys, karena aku makannya udah habis nih guys. Udah dulu ya guys video aku ya. Jangan lupa guys di like, comment, dan subscribe guys. Dadah, makasih. Assalamualaikum.